debatado na marsurui. Disadari si busa do. Pabuay ibana pe songon na poso do. Danga dong huasona. Madok sianaw do manang ibana do pasahaton ulaw ni. Ale debatado na mamilit na 70 laki. Jala buhay na sida manurirangi. Gari adong madua halak ninna manginang. Naso apala terdaftar guarna, naso apala tersurat guarna. Dang tardok na sida si 70 halaki. Alay tonggo mian di si todi porbadiyay jala manurirangi na sida. Isa mana dua halakon. Naneng ketida ko kapersiap pornginom maraya de na dua halaki. Dia tong dang dohok na sida bahasa. Dang terdaftar na sida. Hape tonggo marhuaso to di perbadian di bata songgop tu si jala di dok gawe manurirangi do na dua halaki. Gawe Roma halak pabuahon tu si Musa jala jupang ni si Joshua ma. Nunga manurirangi si Eldad dohot si Medat ninna. Horoan amar hamarangi do rawnate si Eldad dohot si Medat ninna. Ay buasa manurangi na sida di bagasan parsaroan ni, di bagasan parsaura bulun, parsaroan, kumpulan besar orang-orang Israel di padang gurun, parsaroan. Buasa manurangi, ay siya dia na sida dapatan hak, isi pasaton ulaw nito na sida. Gabi Roma si Joshua, anak ni Sinun, idok matu si Musa, ali tuaku oray matong na sida. Alaya hamahatan ni si Musa manginang. Nalabok do hatan si Musa. Ahali dia 20 tung tamama ho mangiburu madikaniau. Anggiatnya dipangidoro haku sadok bangso ni Jahoba manurangi. Jala di basa-basa Jahoba to dina songgop tu nasi debi. Hurang godang nian. Madikani holan membela au. Babuan apa sokku ho. Huaso ni debatado na pasato ni. Nah sahalinari amanginang jupak kita mah ketokohan ni si Musa. Amanginang sokon nataboto si Musa marumur sedia teh. Si Musa marumur sedia teh si Musa. Ay naking ngahuingot. Kebe lupa mo siya uduk kuberek kamu. Ya, 100 sedia umur di si Musa. Boleh langsung di searching di googling. Umur Musa berapa? Mereka yang sudah naik sidi sudah belajar ini. Ya. Kalau kon dua orang sidi dobe berarti kalau kon molodangi boto maklum dobe balai kita nang sidi berarti ngata boto. Sedia umur di si Musa 120 tahun. Kenapa 120? Supaya bisa dibagi 3. 120 bagi 3 berapa? 40. Berek kita bajo. 40 tahun parjolo di ngolu ni si Musa manginang. Di si may bana di tempa, di topa di bata. Gabi sahala na ikut di parade tu ulaw na balga paluhol bangsoy. Di dia ibana 40 tahun na parjolo di ngolu na. Di istana Firaun. Dia ditempa Tuhan Allah melalui pendidikan yang paling tinggi peradabannya pada waktu itu, yaitu kerajaan Mesir. Dia belajar perang, strategi perang, belajar etika. Segala sesuatu dia pelajari di istana Firaun. 40 tahun. 40 tahun apa dohon di dia manginang. Alai diberengi mana ma dipopuhi alak Misirima donganna halak Heber, halak Israel. Gabe dibunuh mana ma sahala opas ni halak Misir. Jala ala biar na gabe litun memana, lau memana. Tu halongonani. Tu luat na daw. Asa 40 tahun na padua hon na manginang mangulu memana di parkorsihan di padang gurun. Salingon di istana jol madolongan nama katai, nuaing dangalong bejol madolongan nama katai, ujung na biru-birui nama kambing nama madolongan nama katai. Ay marmahani biru-biru di Simaduana memana Jetro. Danganong bejol majupang di mana di padang guru ni kan. Ujungnya ipakulingi ma habingi. Dala di si memana pajupang dohot
dewata. Oh ima 40 tahun na paduahon nguluna. Nga 80 tahun kan? 40 tahun na patuluhon na manginang. Di dia may 40 tahun yang ketiga dalam hidupnya dia harus memimpin bangsa itu keluar dari Mesir sampai ke Kanaan. Jadi 120 tahun ngulu di si Musa manginang nadangol di mana, ditopa di bata di mana, di hera diropuhi di mana, di para di mana, asa gabi pribadi na penuh dengan kelemah lembutan. Idu asa songoni labok ni hata ni si Musa di son. Tang persehamu, tajaha majawab. Bolo tajaha di udut ni turpukon. Biddu 12, opat Musa 12 ayat 2 manginang hujaha madihita. Alai jolma namardangol si tuturo si Musa. Gabe lumabbo ibana sian saluhut jolma na di atas tanoon. Coba bayangkan. Karena Musa telah menghadapi begitu banyak tekanan, kesusahan, kesulitan, penderitaan, maka Musa menjadi orang yang paling lembut hatinya di atas bumi ini. Bayangkan namanya. Guk halap boho memana ayaha gabi mangiburu ho nasuwui do saor banyanto di perbedian di mata tu sudi bangsa Israelon asana sida manurirangi ninna si Musa. Luar biasa itu bang. Musa diboto ibana do hajong-jonganna nang pe ibana gabi partugi di bangsa Israel ala disadari ibana do naposo de ibana hamba do ibana naik komanuruson parsuruan ni namar suru ibana dang ibana si puji-pujion alai diboto ibana do hajong-jonganna sokon naposo iko sahat do tonani na pabor hatton ibana termasuk naong mangalehon todi porbadia di jahubai tu ibana marsuru ibana jala margogoy hon ibana danga dong halak manadda amanginang di dia hinabor manang tanoman manang kuburan ni si Musa. Kemungkinan besar itu ada di tanah Moab. Alai di luas di Batame mana natap siad nadau omma huta Kanani. Itulah Kanaan, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi kau tidak akan pernah sampai ke sana nina Tuhan di Bata. Isomma paradianmu. Jadi Tuhan sendiri yang menguburkan Musa sehingga sampai sekarang tidak pernah orang tahu di mana Musa dikuburkan. Luar biasa manginang. Itu sejarah Musa, orang yang penuh dengan kelemah lembutan. Alai sude barita na di padan narubion perjanjian lama ikut jupang do hasisi kopnei di padan baru. Jala sude na prototipe do gobaran awal doi di hasisi kopni haroron Tuhan Yesus Kristus. Ai heado dipilih Tuhan Yesus 70 halak sisian. Jala di papor hak nasida. Lahu mangajari, lahu manurirangi, lahu palauhon na katod dinahudar. Tuh majamitai. Lalu tajaha Lukas biddu 10. Disita jaha di papor hak Yesus na 70 halaki. Sahalinari dang marga na 70 ate. Ale na 70 halaki. 70 orang. Dengan kuasa. Lalu mereka kembali. Tidak nasida mah, guru, kami berhasil. Berhasil. Ninna sisiane. Boy do hami palahon tod dinahudar. Boy do hami marjamitai. Boy do hami martangiang dungi malum namar saiti. Ninna sisian na 70 halaki. Alai ditikina sarupa manginang. Mulut aja hadisi. Justru lau ba Yesus tuhu tahagudangan na di Nasaret. Alai di Nasaret ditulahi iban. Saat muridnya berhasil justru gurunya ditolak. Saat muridnya sukses tapi gurunya kelihatannya gagal. Alayah maido Yesus tu napi tu pului. Songon inang tuhita. Unang ma lastro hamuna pulubuy hamu pabalihon akatod dina hodar. Pulubuy hamu pamalupakan akan namar sahid. Loh akka mangasahon guar di Tuhani.
alai omma lasni rohamuna molo tersurat guarmuna di pustaha di Banua Gijangi. Janganlah kau bersukacita atau bergembira karena kau bisa mengusir roh jahat. Jangan bergembira hanya karena kau merasa bisa berbahasa roh, berdoa untuk orang sakit. Tapi bersukacitalah jika namamu tertulis di surga. Ima hasil sikop persuruan dohot haso songgop nito di porbadia amaginang nang tuhita. Ulaon nito di porbadia do margogoyhon mangurupi jala patawok kita. Iba nama baik kita menyadari posisi kita, menyadari sasetong dari dia do kehadirat ta, songon nak kena percaya. Jadi justru halak naung sinonggopan itu di porbadia dan gabe lupa diri, apalagi lupa daratan. Allah holan di mana si bigi-bigi lo setangi-tangi honoton. Justru orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus dia harus menyadari, dia tahu di mana seharusnya dia berada, apa yang seharusnya dia katakan, dan bagaimana seharusnya dia bersikap. Walau hatanya kata Roh Kudus memanusiakan kembali kemanusiaan kita, kembali ke fitrah nenai. Jadi kita kembali ke jati diri kemanusiaan kita sebagaimana yang Tuhan inginkan, memanusiakan kemanusiaan kita. Waingon alani gudangnya kahamolon, gudangnya katantangan, gudang zolman mangulahon hal-halna di luar nalar kita, di luar batas-batas pengertian dan kemanusiaan kita. Ya, sampai-sampai ada yang sampai berperilaku seperti kebinatang-binatangan, maaf ya, dan manusiawi be pakkatayonna sikapna doh sude tingkah lakuna. Jadi Roh Kudus justru mengembalikan kemanusiaan kita menjadi manusia seutuhnya. Songonna ni halomohon ni Tuhani di kita. Ima manginang si halas sonotta. Roh Kudus menyadarkan kita. Gogo dalam marhuaso di bana, di sude inganan, di sude partikian. Jaladanga dong kita boleh mengabati pangulon ni. Hita do madok dumengkat do usia di mana, uburju do usia di mana, tumama do usia di mana. Alai molo Roh Kudus, molo songkop di mana manang tuise patawon ni doi, boy doi bana diperlengkapi gabi halak nadinggan mangulahon lawan di rohan di bata. Termasuk amanginang halak naung sinonggopan itu di Purbadia gabi gok pangatusion doh pengertian di iban. Saya kira hari ini kamu berdua bersyukur dalam minggu Pentakosta ini ya, Rizky dan Ruth ya, Rizky dan Ruth. Hari ini kamu menyaksikan imam. Jodoh aku ada kesempatan dia dihamu menyadari posisi kamu sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Jadi Roh Kudus itu kembali mengingatkan kita, Dia yang memberikan pengertian kepada kita. Bahwa banyak hal yang tidak kita mengerti, alai ima ulaun itu di Purbadia. Gabi adong ma visi, gabi adong panatapan. Ya. Saya yakin sesudah kamu menyaksikan iman ini, tentu ini bukan hanya semacam formalitas, ya. Dan saya berdoa untuk kamu. Apapun rencana kamu, kiranya kamu memiliki visi sebagai anak Tuhan, ya. Memiliki penglihatan, semacam pengertian jalan mana yang akan kamu tempuh dalam kehidupan ini. Ya. Memang sekarang ini banyak tawaran sehingga kita cenderung pragmatis. Mana yang gampang lah, mana yang mudah. Kalau bisa gampang, kenapa dipersulit? Cenderung kita mencari hal-hal yang instan. Tapi kita semua yang berkumpul di sini berdoa untuk kamu. Mudah-mudahan kamu diberikan Tuhan semacam anugerah pengertian seperti itu. Asa diboto hamu dalam dia do si dalam muna. Bersikap menjadi orang Kristen yang dewasa, menentukan sikap, ya. Tajahamang inang puda 20 sia ayat 10 lalu. Mata pangido tutu hatai asa disongkop itu di Purbadia kita sude itu ngatongannya kaulaut ta rumah tangga ta doh persaurat ta songoninang di huriat tau di poda 20 sia 10 lalu
molo suada panurirangon lumlam mahalak situan natorop. Where there is no vision, people perish. Udang adong pangukapon parnidaan visi di tengah-tengah ni masyarakat, di tengah-tengah ni nguluta, di tengah-tengah ni keluarga, lumlam, kocar kacir ma, kacau balau ma, suar sair masudi parnguluan. Jadi martangiang mahita asa di pajongjong di bata, di pabakit di bata siya tengah-tengah takkan na bisuk, akan na malo, akan partogi, akan na memiliki visi, dakulan mengikuti sabing. Sarupa sokong tangiang tatuak kaya nak kota. Asa memiliki visi na sida. Adong parnidaan na. Taringot tuak ka ari na neng roh. Siya dia dapat tay totu sian si lehon-lehon ni tod di purbadia dui. Alania manginang las marohata majakon tod di purbadia ni dibata. Radema nguluta rohata inganan parmianan ni tod di purbadia di dibata. Napa tauhok kita laho bersikap katahon dohok makanguluhon akapangatusion narosia Tuhani dalam arhiti-hiti ma nang hitape bui mangulu di bagasan pos ni roha pabuan na parguguon na patawon na jala apulan na hita sudi saliring mangulu hita di Portibion. Tuhan tama mamasu-masu hita saluhutna. Amin. Martangi yang mahida. Mauliate marohanami Tuhan dihatam na hutangio kami. Pasu-pasu homa Tuhan hatami dihami saluhutna. Gohi mahami saluhutna marhiti-hiti todim di perbadia. Manoktong rohanami Tuhan gabi mangihutok ko. Asa huboto hami marhiti-hiti Tuhan marparangi denggan. Makatahon hata na denggan. Jala huboto hami Tuhan dalan si dalanan nami. Mauliate marohan nami dijujui ho Tuhan yanakommu dua halak sadarion na maka tidak ko kaporsyaon na. Posrohan nami Tuhan urupamu jala patawammu ak anak komon anak doho burumon asa tujuluanon ali Tuhan gabi halak Kristen na tang jala matoras na sida gabi halak Kristen na bertanggung jawab gabi buhay na sida Tuhan siti dangim arhiti-hiti ngulu na sida dilas ni rohani huria pada Tuhan majakon hasasaor nito di perbadia gohima ngulu nami dari Tuhan parsaoran nami todimi ma Tuhan gabi pangapul na sumurung pangapul-apul hami di bagasan pardalanan saliling mangulu hami di Portibion. To dimi margugoy ko jala pataho kami mamoto sakap mo Tuhan si ulaon jala sirarutan nami songoni manang ditonga-tonga ni huriamon atong tarpuji maguar oleh Tuhan marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Marede mahita manginang sian 100 onom laos tapasaha mapilian na paduahon. Oh
Sa mahita nuaeng tu na maka tidak ko kaporsiaon lani jongjong mahamu natoras songonina na yang maka tidak ko kaporsiaon di inganan muna. Marhite-hite goarni di bata ama anak dohot di porbadia. Amin. Hamu alina toras tidak danakon di ida hamudo yanak komuna haholongan ni rohamuna jongjong dison tamaju mulu madok mauliate hamu sadariot tu di bata alani sudi asidi rohana nasailaon ai di pangudu do nasida rasira sanuaeng jara sanga di boto nasida hatani di bata dohot dalat tu hanguluan. Alai tamado ingotom muna sadarion akka pabahenam muna tu akka anak komunaon aidang dilehot debata akka danakot tu hamu asa adong donga muna mangula ulau sabing alai asa ditogu jala diajari hamu do nasida mangihuton hata ni debata ido bahen na dilehon ditanya kok kamu do ganu pare anak komunaon nasailaon asa unang mago nasida molo dihilala hamu nuaing hurang ni pabahena muna taringot tuaka anak komunaon tama uduk hamu tu di bata manopoti salamuna atong martangiang mahita ali amanami amanina sanatar goar ama di banua gijang dohot di tanoon say tangihon matangiang namion jakon maakadat danakon gabe anak komu asi maroham lehon matot di porbadiai tu rohana sida asa gabe sisiamu na sida rodus haleleng nilelengna molotung nahurang pabahenan nami na say laon tu na sida say sesa mai say unang matargasip na sida jala unang luas mago manangis sesiad na sida binahen ni pangalahon nami asi maroham sahat tangamu mana sida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu natoras hamu akadak danak na hinaholongan di bata na jongjong do hamu nuaing di julo ni di bata nama mereng torus tu bagasan rohamuna dohot di julo ni huriaon dunga di boto hamu lomo dohot sugo di rohani di bata dang tarbahe kamu be masih dalian sugo di ari paruhumani molo ingot rohamuna dia ka ari ni mulumuna nang salpui tama madok mauliate hamu tu di bata ala di sudi asini rohana jala molo diingot hamu akka pabahena muna nasoture iman yang dohok langgus ni rohamuna tu natoras muna rodi saluhut dosa muna tama marsak di hamu sadarion marningoti buan hamu maluhut na tu Tuhan Yesus asa ibana manesa na useh humoko pardosa na manopoti dosana alai paubah hamu marohamuna huhut pukahamu maparangene baru olat ni sadarion asa dalanan muna madalan naguguti na marhapatean tu hanguluan si salileng nililingna atong alusi hamu mana husukut tonot tu hamu di jolo ni debata doho di jolo ni dongan na pugudison di parhatu roham do hata di debata na ginuruhamu na sailaon holanido dalat tu hanguluani alusna di parhatu rohaku do olo doho sian nasaroham tu dalhon saluhut dosa jala olo doho tujuluanon mangihuton hata ni debata rodi hasusuda ni bohalmu alusna na olo doau olo doho makanguluhon haporseon nasitongi na hinatidakon ni huria Kristen Protestan so natar surat di padan narobi doho di padan na baru alusna na olo doau atong namar pada dohamu nuaing dohot debata na badiai di jolo ni huriaon tung urang ose hamu say burjuma hamu marningot saluhut nai asalam hot hapor seaon muna martangiang mahita ali debata amanami suruh mato di porbadia tu rohanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus huleo kami marohanami bahen ingananmu olat nyon rode saleng nililingna surat ton jala sahapi matusi sude naung huoloi hami say paujung maulaon na pinuk kami di bagasan rohanami ramoti mahami sasudena unang tuhamagoan sogot manangis sesian hamion togu jala iring-iring mahami ganupari
asa sahat hamid Tuhan nguluan nasora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong hati dako kamu majolo ha porseon munai rak bahamu madok au porsea sedai ibarat itu buon si Maria atau Roma hamu tujulu sasahalak. Hata si paingot di si Rismen Rizky Sinaga sadarion maka tidak ko kapersiaon hari 20 Mei 2023. Masih urupan mahamu mamorsat akan aduk duhi ima dalam mangaraduti patik ni Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Saya berjumah orasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hanguluani. Parange homma hata di debatana gini ruhomi aido hanguluan. Amin. Di tengah-tengah. Jaloma pasu-pasus yang dibata amat tai doh sian anak na Tuhan Yesus Kristus doh siat di purbadia. Saya didongani maho maralohon nasa najat jala dipargugui maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di Sirut Veronica Sitopul lama ketidako kapersiaw sadarion hari 20 Mei 2023. Saya burju maho rasi rasa mate dungile honokku matuho tupal hanguluani. Hendalah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Pangokapo 2 ayat 10 bagian C. Parangiho mahatan di batana ginuruhomi aido hanguluanmu. Amin. Jaloma pasu-pasus yang dibata amat tai doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus doho siaton di purbadia. Saya didongani maho maralohon nasa najat dalam dipargugui maho patupahon nasa nadenggan. Amin. Jong maham. Hamu akan napinar hamaol di bata dunga gabi dongan sahuri ajalah dongan sapanganak kamu mangaton perpadan nabadiai na arga situtuduh hamu ditobus unang uloy hamu bedosa doh sibulis ramotan di bata doh hamu maralohon pangagoi asal matok tong roh hamu natu ibana
jala tugi honon na dohamu masuk tu harajaon Banua Gijangi. Amin martangiang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang asi maroham dinasida akan apinasahat nuaing tuho. Saya ramoti manasida marhite-hite to di Purbadia. Saya pahot manasida di Bagasan Padan naung niuluan nasida nakin. Saya parbadiai manasida di Bagasak Katam. Asatarida haporseon nasida tujuluanon marhite-hite parange nadenggan. Amin. Jongjong mahita saluhutna taide homma buku erde 140 sia ayat sada. Pilihan naung tapapungon ali di bata amanami na di Banua Gijang kodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di julom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajao muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite to dim asalam hutad hami gorang ni si lehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, saya pinurbadia maguarmu, saya Roma harajaommu, saya saut maulomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panisa nami di dosa lidongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diraboti Tuhan di matama ho, disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur homma damena tu todim.
Selamat Pentakoste madihita saluhutna. Jala selamat malam baik madihita.